হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? ভালো তো নাকি? তো গাইস, তা আমি কি বলছিলাম, আমি বলছিলাম যে আজকে একটা ভালো জিনিস অর্ডার করেছি। সেই জিনিসটা আসতে চলেছে, সেটা আমি নিতে যাব। টুক 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 করে দৌড়ে দৌড়ে চলে যাবো, তারপরে ভালোই হবে কি নাকি? সেই জিনিসটা সরি কাইসা রে বাবুয়া, ও একদম ফোর ফার আনবক্সিং। তো চলো জিনিসটা নিয়ে আসি সেই পার্সেল বয়টার থেকে, মানে ডেলিভারি বয়টার থেকে নিয়ে আসি। চলো দৌড়াও। Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. তো গাইস নিয়ে আসছি, চলুন পার্সেলটা নিয়ে আসি নাকি? খুশি খুশি মন লাগছে, চলুন। তাকে মধ্যে বোতলে একটা। হ্যাঁ বলুন। তো গাইস নিয়ে নিলাম এটা, চলো এটা খোলা যাক নাকি গিয়ে একদম পুরো দে দানাদান ভাবে খুইলা মিল্লা একদম একদম ভাঙ্গা চিরা ফেলামো। আসুন চলেন। সাগাইগণ নিয়ে আসছে বসলাম, ঠিক আছে, নিয়ে হচ্ছে এটা ছেঁড়া মারা যাক, মানে খোলা যাক এটা। চলো আসো, বসি বসছি। কেমন কে করবো? ও আইডিয়া, স্ট্যান্ड स्टैंड से लगाना होगा, स्टैंड लगाई। चलो शागाईगन शुरू करा जाक, काटा काटी इस ब्लेड से हम काटेंगे ज़रूर इसको। तो चलो बोलते काटा जाक। ये तो खराब बिल क्वालिटी, कहाँ से काटें इसको? अबे कहाँ से काटे? ओ इस तरह से काटे, काटूँ तो काटूँ। अबे काट के काट 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 भांग भांग काट ले काट ले काट ले काट ले काट ले। वाह नाइस। ये क्या है भाई? अबे स्टैंड है, इतना बड़ा स्टैंड है बे। और ये क्या है? ये चीज़ है, ये चीज़ है हम ऑर्डर किए थे, ठीक है, हम ऑर्डर बच्चे इस चीज़ को ऑर्डर किए थे, ठीक है ना, इस चीज़ को ऑर्डर किए थे। ये तो देख लिए, हम स्टैंड को देखते हैं, स्टैंड भी फाड़ना होगा। अबे फाड़ो स्टैंड को फाड़ो फाड़ो। अबे स्टैंड फाड़ता नहीं अबे, अबे साले, अबे इस तरह से इस तरीके से फाड़ दूँगा। ये रहा स्टैंड, ये रहा स्टैंड। साइड में रहो, रिंग लाइट को देखते हैं। बे 12 इंच ऑर्डर किया था, 10 इंच आया साले। गरीब लोग, गरीब चीज़। चलो गाइस इसको सेट करते हैं, सेट करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस हमको आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मैं लाइट ऑफ करके बात कर रहा हूँ। তো আমাকে তো দেখতে পাচ্ছেন না সাগাই সব খোয়েন, তো এইবার দেখতে পারবেন। দাঁড়ান 1 মিনিট, মাল জ্বলে না কেন শালা? এইবার দেখতে পারবেন। কই গেল? এই যে টিকি 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 टिकी 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 कैसा लगा बेटवा? ये तो चेंज होता है, देखोगे ऐसा। ये देखो कैसा लगा बेटवा? अच्छा लगा ना? देखो देखो ये देखो, आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाते हैं। ये देखो रिंग लाइट, ये ऐसा ऐसा खिसकता है, खिसकता है। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा रिंग लाइट है, देखो मस्त लग रहा है ना? चेंज करूँ तो ऐसे करूँ, ऐसे करके ऐसे करूँ। वाओ नाइस। মনে হচ্ছে না চাঁদ, চাঁদ একদম চাঁদের চাঁদমণি দেখছো, মনে হচ্ছে না চাঁদ, অমাবস্যার চাঁদ। আচ্ছা আমার ফেসটা কই আছে, দাঁড়ান। A few moments later. সেট তো হয়ে চুকা হ্যাঁ, মানে লাগানো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো আমি কি বলছি সবাই একটু শুনে নেবেন। আমি বলছি যে
ভিডিওটি দেখলেন, কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আমার নতুনত্বভাবে আনবক্সিং করেছি আমার রিং লাইট অ্যান্ড স্ট্যান্ডটা। তো কেমন লেগেছে সেটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। যদি খারাপ লাগে একটু খিস্তি দেবেন, আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটু ভালোবাসা দিবেন। তো এরকম ব্যাপারটা। তো সবাই একটু লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, উলালা উলালা, ঝিঙ্গুল্লা ঝিঙ্গুল্লা, ফালুদা ফালুদা সব কিছু করে দেবেন। আর